kwenye kidogo yako ilitaka, kwenye kifuli yako iko, kwenye mariage yako iko, kwenye nyota yako iko. Marko sura 5. Tuanze kwa mstari wa kwanza. Mimi nimeshapata tayari. Wakafika ngambo ya nchi ya Wagerasi. Walipotoka chomboni, mara mmoja mtu aliyetoka pahali pa makaburi mwenye pepo wa chafu akakutanana naye. Alikuwa na makao yake kwenye makaburi. Hakuna mtu aliyeweza kumfunga hata kwa minyororo, kwa sababu alifungua mara nyingi na pingu na minyororo, naye alizikata na akalivunja. Hakuna mtu aliyeweza kumshinda. Siku zote usichana na usiku alikuwa katika makaburi na vilima, alikuwa akipiga kelele na kujikata kwa mawe. Wakati alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamwabudu, akapiga kelele kwa sauti akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese. Kwani alimuuliza, jina lako nani? Amen. Tunaweza kaa. Yesu alikuwa amemkemea huyo pepo amtoke. Baadaye akamuuliza, unaitwa nani? Akasema, Lecho. Namna gani naweza kufunguliwa kutoka nature ya mbaya? Ndio somo ambao tuko tunafundisha, na niliona vema leo tuwe nafasi ya kuweka kifuniko kwa hii somo. Tulisema kuko 5 origine ya nature. Nature ya mtu inatoka fasi 5. Fasi ya kwanza ndani ya uumbaji, jinsi Mungu alikuumba. Kuna watu mu creation, jinsi Mungu aliwaumba ni wapole tu wa kuzaliwa. Kuna watu wengine waliumbwa ni wachangamshi tu. Kuna watu wengine waliumbwa maisha ya kufurahi. Katika uumbaji ni source ya kwanza ya nature. Source ya pili ya nature ni zile jamaa tulizaliwa ndani. Mungu anaweza kuumba tu vizuri. Mungu hajawahi kumuumba mtu mbaya. Vizuri. Lakini unazaliwa mjamaa ya watu ya bisirani. Unazaliwa katika familia ya watu wa kupenda kupigana. Unazaliwa katika familia ya watu ambao wanafanya uzinzi kama silaha. Unazaliwa katika familia ambao na mtoto mdogo anakunywa pombe. Na unajikuta labda haiko tabia yako, lakini nakuwa nature ulipata ndani ya jamaa. Nilijaribu kuwapatia mfano. Musa amezaliwa katika jamaa ya hasira, anakuja na hasira. Daudi katika familia ya Yuda. Wakina Gideon. Manake kuzaliwa katika jamaa mbaya ina uwezo ya kukupatia nature fulani yenye haiko yako. Source ya tatu ya nature ni entourage ambao unatembea nao. Kutembea na marafiki wabaya ni moja katika vitu vinafanya watu washindwe. Unaweza kuwa haujue pombe na hujawahi kunywa pombe, lakini wakati wenzako wanatia pombe pale, unataa onja. Usitafute sana tabia ya mtu wakati unajua marafiki zake. Mtu huwa anafanana mara nyingi watu wanaotembea nao.
Na unaweza jikuta katika maisha ya kiroho wala ya kimwili unakuwa mtu wa maproblem kwa sababu ulisogeza watu karibu yako. Ya jamaa tunaweza ikubali, lakini natire ya marafiki una maamuzi ya kujua siwezi tembea na huyu, siwezi ishi na huyu. Ni moja katika natire zinakuja vibaya sana. Mlikuwa na mtu tu mtaratibu, mpole, alipenda Mungu, lakini kafikia kipindi fulani ambao kichwa kinaharibika kwa sababu ya watu wanaotembea nao. Nature ya ine inakuja kwa kile unachokizoea, mazoea. Unaona ukishazoea kugusa simu sana, hata kanisani hauna amani kama uigusi. Hata kwenye gari lazima uigusi. Utakuja kuangalia mbele ya kulala, unalala kwa simu, unaamka tena kwa simu. Ukishazoea kuangalia TV, hata una mpango gani, kwa sababu TV haikufanywa kwa ajili ya watu wazima, ilifanywa kwa ajili ya wavivu, watu ambao hawana kazi. Kule Ulaya watu wanasema watu wazima wanaangalia TV kama ni information, kama ni match kwa madakika fulani, lakini TV wanapatia wazee waone, wala wa kusaidia viwerewere mkartie, wa distraire. Kwa hiyo ukisha kuwa mtu mzima mwanaweza shinda ku television au ukose usingizi mpaka 2 heures juu ya kuangalia TV. Inakuwa nature yako. Kitu chote unachokizoea kinaweza kuongezea tabia mpya. Ukizoea kwenda kuchoo 22 heures, hata mvua inyeshe na choo yenu iko nje, 22 heures ikienea, hata haujakula chochote, iko nature iko ndani ya mwili. Na ukizoea kuamka usiku kuomba, hata siku lisahau kuweka alarme, utaamka na utaomba, kwa sababu ni nature. Kwa hiyo hautakiwe sana kuzoea mazoea mabaya, hautakiwe sana. Unatakiwa kuwa na mazoea mapya. Kwa nini mnaenda kufanya ndoa na kesho unasema bwana wako yuko impuissant? Kwa sababu kuna mazoea ulikuwa umezoea huku nyuma. Alafu sasa unapofika unaona kuna kitu hakiendeki vizuri. Kitu mtu anazoea inaweza kumpatia nature mbaya. Lakini kuna nature nyingine mbaya inakuja kwa njia ya kuambukizwa na mtu anayeishi naye, mume wala mke. Unajua kuna wanawake ambao inafika kipindi unaanza hisi wanakuonea, na unasema acha na mimi nifanye hivi. Na inakuambia kitu kingine. Kitu ambacho unapaswa kutia kwa kichwa chako ni hiki. Ni rahisi kubadilisha quartier ya mtu, kumtosha hata hapa kumpeleka Amerika. Kubadilisha mtu jinsi ya kuvala, ile yote inawezekana, lakini kuchanger nature ya mtu ndio kazi nguvu sana. Kwa nini nchi inaendelea kupata matatizo? Tunalaumu gouvernement kila siku mamarsh. Na eske nyinyi mnasababu kama gouvernement ya leo ilikuwa pa population jana? Balikuwa nao ba opposant jana. Leo ni gouvernement. Kile walikuwa na laumu wengine, kile wanarudilia ndani. Kwani shida ya mkongomani si Kongo, shida ya mkongomani ni kichwa tu. Kwa hiyo hata kama tubadilishe viongozi, kama akili ya mtu haijabadilika, nchi inaendelea kwenye matatizo. Haujawahi kuona mtu mwenye analombaka pesa, anakulomba hii juma, anakulomba juma kesho, anakulomba mwezi kesho, anakulomba mwezi kesho yake, anakulomba une année, 2 ans, 10 ans. Mutaremarke kile kitu mkanisa. Beba natoaka ni ile kategoria ya watu, na wakulomba ni ile kategoria ya watu.
So unajiuliza sasa, huyu miaka yote yeye apatake ni mazoea. Maana maisha yake anajua tu kama fulani atanipa nifanye kitu fulani. Na unajua kuna watu wanaingia kwenye mandoa kuoa mwanamke wa miaka 16, 17, 18, 19, 20 iko na consequences zake. Mwenye yamaliza adolescence yake unaweza muoa na mtia mnyumba. Kuko majeste nye anaweza anza mnyumba unafikiri mwende kujedi miracle ni mapepo, kumbe ni vya miaka yake. Uzashtuka tu ni hivi yako mbeko na wambo sifle mbele ya watu. Unashtuka tu mko naangalia filme naye anakuambia sheri ona bwana. Njoo bwana huyu. Na mko naye mnekala fasi mmoja. Sasa huyu akosi ni kiwerewe. Asa ona bwana sheri bwana kwa mistashi. Shana kwambia sheri tafuta pusi pole na wewe. Nani wako? Unampatia rasio anashindwa, anaenda uza sosiso pembeni na bikwanga analeta na kalanga na kuambia kama huna njala unaacha, kama uko na njala unaweza kula. Haiko pepo, ni vya miaka yake. Kwa hiyo ukioa mtoto lazima uvumilie. Jua hata kuna wakati unaweza mwambia mprante mbele ya watu unasikia haya anakuambia sizo ile maisha. Ni probleme ya miaka. Sasa mkiona watoto wawili na ukioa fiemo alishakawia kwao, unaweza shtuka tu bibi yako na kuita na kuambia niko Bukavu. Ulienda alikuwa alishazoea ile maisha ya kutokulaga watu. Sasa nature jui toke mumutu ni kazi. Unashtuka bibi yako anakuambia depuis sasa usingete na maisha yangu. Niko huru, siko prisonnier wako. Naweza nenda kwa mimi nataka, nafaki mimi nataka. Haiko pepo. Ni nature. Yenye alikuwa alishazoea zamani, mko naye kukitanda, aisha kusukuma. Alikuwa lala yeye peke. Ashanyanganya grapi ulangeti yeye peke na yala mwayo. Mnaanzia vita pale. Kumbe alizoea yake ile maisha ubakia sasa simu karte mtelefoni yeye peke. Kuna mtu anaweza ingia mkanisa inane na hautamuyuaka. Iko na discipline. Bonjour, anatoka na jende. Na kuna mtu kuna natiri ya kishenzi sana, akifika mkanisa kila mtu ndo rafiki yake. Ma chérie. Foto nani saa kutoka olivala bien, nionyeshe ngolo to. Njoo mwanzo ya bulozi. Naenda tembelea kwenu ifoni. Tuyuane, hatuwezi kwa kanisa mwana tuyuane. Nani malikwambia vile? Unajua kuoea mudunia ni kuoea mumorge. Na kuoea mkanisa ni kuoea muhospitali. Sasa usioewe mbio humu, samo hayapona. Yesu alisema njooni kwangu nyote mnaolemewa na mizigo. Hapa ni wagonjwa, huko mwenye kuna pani ya kichwa, huko mwenye iko na mapepo. Ifo uyue kama eske huyu alishapona au hayapona. Problem ni nature. Na hii nature ndio inatufungia baraka. Dunia hawezi tena kuiogopesha na makeup au maplanti vya mrefu. Dunia ishachoka na vitu ya kuona mirundi. Ishachoka na kufanya majipu ya mfupi kuacha mirundi na unapita mishipa. Ofe kuko vitu yenye unaweza kuwa unafanya kuliko vikupatia heshima binakuchafulisha. Dunia iko na besoin ya mtu mwenye iko na changement ya nature. Tunaelewana vizuri? Sasa unatakiwa kujua nature yako uliitoshaka wapi. Simu haipaswi kutawala. Kuko ubatu kushie inampiga mpaka ukichwa juu ya usingizi. Alikuwa anachate paf anashtuka. Anasema mapepo hii. Tena kesho asubuhi iko kwayo. Ona mtu anajikosantre quelque part unacheka mtelefoni yeye peke. Na mpaka anafika mkanisa iko na chate. Leo na mkilte ya kwanza fie mwe kuna tafuna bazoka.
Alikuwa anatafuna sana, mimi nafulia mkinywa. Saa kutoka mimi namwambia dada, uko wapi? Asa niko mgeni. Nikakomprendre kama njoo maana. Ukishatuzoeka kitu kutafuna kila saa, ile hewa inaingia ndani yako. Attention na mwanamke mwanazoea restaurant. Aba njoo anaenda shinda msoko. Kila kitu inapita anakera, mashanja nipe, sosison nipe, sambusa leta huku. Punjula nipe huku, mtu anakula ncho kake. Kalanga bombo nipe. Sasa kufika kunyumba, mama hatapika, anaambia watoto sitakula leo amibe. Kumbe mwizi alishibia msoko. Ni probleme ya nature. Kuko mtu mwingine mwenye ukimkosea, wewe ndio unamkosea, hata fanya 2 jours kusemesha. Ni mtu mwenye apendi fuyo. Hawezi supporter. Yeye pekee kwambia wa hii ile probleme unisamee. Na wewe ndio ulimkosea. Unisamee vraiment. Basi mbona unalomba mtu msamaha mwenye ajui maana msamaha? Kana kwambia sasa, nilikuwa nishakusamea zamani. Kuna kwa watu ya vile. Kwa watu wenye ana zamiri mkichwa. Asibasi niko na probleme na wewe. Nilikuwa nishakusamea. Kama nilikuwa sikusemeshe ni modele yangu. Na huko mtu mwenye mwanza fana hata 2 semaines mko natafuniana meme. Sasa ujiulize njoo mariage. Kuna siku nilikwambia bwana akikuwa na kiburi na bibi kuna kiburi, nyumba sitakuwa kaburi. 2 semaines masalimia mzako bonjour, bonjour. Anapita na kuzunguruka. Nafika naona sasa sitamsalimia tena. Njoo unasikia mwenzako tellement que colère iko ya mingi, kwenda kunyumba unakuwa unasikia uko na culpability ya kwenda kunyumba. Sasa ushikutane uko na mwanamke wa hivi na wewe njoo bwana wa vile amsemeshane 2 semaines kisha aanze kuimbia manyimbo ya bilio. Dunia maua dunia. Deja kuna tabiri kifo yako. Na sasa uko naangalia watu wengi wanazeeka mbio. Biblia inatuonesha hasara za hasira. Hasira inafanya uharibishe kitu yenye ulipata miaka usiku moja. Hasira inafanya watu wasikusogelee. Hasira inafanya pia hata watoto wadogo wanakuwa kusema vibaya. Hasira tu inafanya kampuni ulitumika ndani uiharibishe. Na pia waganga wanasema hasira inapoteza tamaa ya mwili ya mwanamke. Na mwanaume ukikuwa na hasira sana unapoteza ile, sijui niite kwa Kifaransa ni vizuri, unapoteza ile uchefuchefu ambao Mungu alitia ndani ya mwanaume. Na unajua ukipoteza ile tamaa ndani yako, umepoteza vidole, kwa sababu ile uwe na kusaidia katika matatizo mengi sana. Lakini hasira inafanya hauhangaike tena. Ndio mwili shakuwa sabafle. Na wengine wataalamu wanasema kwa ajili ya hii unaweza zuia hata kuzaa. Inafanya uwe tasa. Unashtuka unazaa mtoto mwa ile hasira, mtoto analamuka chakuwa na sura za mzalendo. Mtoto wa kidogo mbeko hivi. Hasira ni kitu kibaya sana. Hasira inafanya mpaka watoto wako wanakuogopa. Hasira, unaona kuna couple zinanishangaza, wako kwenye hasira wanapigana lakini wanazalaka. Eske iko relation sexuelle wala conflit sexuel? Kwa sababu haiwezekani huyu asemeshake huyu asemeshe huyu, tena balizala, tena kesho yake, tena kesho kutwa. Mimi nafikiri naomba kurudia nyuma kuambia Mungu afungule maisha yako. Kuko watu wenye iko na discipline, unaweza voyager naye hapa mpaka Bukavu na utasikia sauti yake. Na kuna mtu mwenye mzimishe radio, hata TV mzimishe, na motere ya bato mzimishe, sauti yake hiyo peke itawafikisha. Ataanza fujo hapa. Sasa ukiona uko na mtu wa vile, usifanye urafiki naye. Biblia inakataza sana kufanya urafiki na mtu wa hasira. Mezali inasema kile kitu, usifanye urafiki na mtu anayeongea zaidi. Kuna siku utasamba mambo yenye ujue mwanzo na mwisho. Jana tulifundisha hapa, nafikiri msamdi, kuna mtu mwenye yuko na natire yenye hawekake neno. Donc kama ayasema kenye alisikia au kenye aliona, hii si ni mikosi sana hii. Na sio namshauri kuambia hakuna siri duniani, acha nijifungule.
Sasa kama hakuna siri duniani, kwa nini Mungu ananiambia Samsoni aweke siri? Wao yajua kama kuna siri unaweza sema na inakuingiza mprizo, au inakupigisha masasi unakufa, au inakuia kila kitu. Macho tumepewa kuona, kusikia, lakini ukichunga hii. Biblia iseme kama ukichunga macho yako utaishi maisha marefu. Maandiko nasema ukichunga nini? Ulimi, kwa sababu macho haina pazia. Kwa hiyo usifikiri kwamba ukiona vala mbaya hapa watu hawataona. Si watu tunaona tu hata kama tunaokoka. Tunaona tunasema kibonde wapi hii. Tunaona vizuri sana. Lakini sasa tunalinda hii. Mwanadamu ana nguvu ya kulinda hii. Hawezi ukashinde mchana mzima huko hivi na uende birere. Utakufa mbele wakati. Lakini Mungu aliweka kifuli hapo. Kuifungua ni kutaka yako. Na kama hauyaweza kumetrize hii, hata msosiete hawezi kuishi. Na hapa ndio tunakwama. Tunataka kumpatia mtu fulani kazi. Tunauliza ushuhuda, sasa ataiba. Msipime kumpatia kazi. Mtu alikuona mkanisa anakuambia je t'aime, une très belle femme. Iko na ni mzuri kabisa ukimtazama. Anakuambia je t'aime, hayauliza ushuhuda. Lakini atafika fasi fulani anasema nilikiangalia fulani mkartie mko tu umere unyabukufake na buamake. Bunayua mahabari zote. Abahamake na abakufake. Anakuitaka na kuambia niko na kuona unazoea sana mamicho. Ulikosea Mungu nini juu upate pigo ya vile? Niliwaambia siku moja hapa ushuhuda, garso yuko anaongea na fie ku wabulaya, iko namuita wakishasa, anamuita garso yuko Bulaya fie Kishasa. Na kuonda hivi ya kuma telefoni. Fie wa mzuri. Garso anakuja ajua amuone. Deja anampatia programu ya kia kwetu, adrese zote. Fie anapanda mubisi. Mwele bisi mko mama mmoja pale na sakame yake. Mama kama alimulomba kafasi, fie alimushona mpaka akamtemea. Mama ukomala tu mzee, akamtemea mate. Puf. Mama anamwambia kukwambia unipatie fasi. Niko sawa mama yako, mimi nakushinda miaka. Toka kule, tukana. Mama anaikala kimya. Kwenda kushuka kwa are kwa alipashwa shukia. Mama na anashuka. Mama anajiendea na wakiwa unangua fiancé pale, fiancé anakuja kumpeleka mulupango kufungula njoo mama yake na garson. Eski usharudia bila kulaga? Unaona natire ya mtu mbaya nampigaka yeye peki. Nakumbuka mimi nilikuwa na natire ya hasira ningali mdogo nilipofanya ndoa jeune marié. Nikazila chakula nikafikiri watanibembeleza. Kumbe kuna watu wana roho kama katuku. Ushona mtu anakula mpaka maue yanaonekana ya sahani. Shami nasema mafubi ya dunia vile. Njala ya vendezer. Nikaenda angalia kwa mafiga hakuna kitu. Kesho asubuhi kwanza nikalomba msamaha juba nisongee. Nafikiri ni miaka 16 tangu siku ile sijawahi kuzila hata siku moja. Manake hata kama tunakuazika mimi nakula kwanza. Vingine vitaendelea nyuma. Na ilikuwa njia ya kufundishana. Niulizie ndugu yako natire yako nini? Kuna mtu kuna natire mbaya ya uchonganishi. Atoshe maneno huku, aipeleke huku. Juzi nilisema hapa juu ya Naomi na Ruth. Ruth anamwambia Naomi, Mungu wako atakuwa wangu na watu wako watakuwa watu wangu. Hata kama unaokoka, hata kama una Mungu, hawezi kosa maadui. Ndio maana alimwambia vizuri, watu wako watakuwa wangu. Kwa tafsiri nyingine, siwezi endelea kuongea na maadui zako. Sasa hawezi tembea na Mungu wa Ruth, alafu zoe maadui wa Ruth. Anayekuua na sumu si adui yako. Anayekuua na sumu ni yule rafiki wa adui. Ndio wanamwambia, wewe unaongeaka naye? Kamata wende umalize haraka sana. Wewe unafikiri Wafarisayo walimtoa Yesu? Walikuwa wako karibu na Yesu. Ni Yuda ambaye alikuwa anaongea nao.
Anayekupenda hawezi kuvumilia kukaa na mtu anayekuongea vibaya. Ili utie kwa kichwa chako kwamba kila mtu anayekuchukia anajisikiaka huru akae na watu wanaokuongea vibaya. Katika maisha ya kiroho au maisha ya kimwili, mkila kenye utafanya, jitahidi sana faida iwe nyingi kuliko hasara. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo huwezi kuambia mtu mimi nakuheshimu, mimi nakupenda, uko ndugu yangu, uko rafiki yangu, halafu endelee tena kudili na maadui wa ule mtu. Na hii ni kitu inaweza kufunga maisha yako pasipo kujua. Nifanyeje nitoke mwa hii asili ya mbaya? Natiri ya mtu yote inaweza kuya mu 2 semaines, 3 semaines, lakini inaweza badilika msimwa. Pale ndio magumu iko. Tunaona madhaifu inakiaka directly, lakini madhaifu natoka pole pole. 6 mois. Prophet Moses, uko unanisikia vizuri? Manake kama mtu ni wa kusema sema sana, hamwezi kumwambia saa hizi acha kusema. Anaweza lapa. Unamwambia leo ukisema hautakula. Kisha pika anakuambia sitasema. Na anasema. Na anasema. Huyu mtu, ndio maana wakati unakemea mtu, unaonya mtu, unaweza uwa mtu kama haujua hii mafundisho, unaweza vunja marelation za kila aina kama hujui mafundisho. Ili mtu abadilike, lazima afanye tena mazoea mengine miezi 6. Na ile haiko fasili. Manake kama wewe ni mtu mwenye unasemaka sana, ifo ufunge kinywa panda 6 mois. Unafanya discipline ya kuanza kuhesabia maneno ya kinywa chako. Unajua leo ni dimanche, ifo niongee maneno 13. C'est très simple. Unasalimia mtu bonjour, bonjour, kimia. Akireusir 6 mois ya vile, discipline yake inachange. Kama wewe ni mtu wa maasira, ingia mpriere, Mungu akudelivre, ukuwe sujet ya joie. Ukona fika fasi, unacheka na watu, mnaongea vizuri, isiku ya kutambuka mipaka. Unaona kuna mtu mwingine mwenye kuna difficulty ya kukubali hata msamaha yako au kulomba msamaha. Maana ukimlomba hasa msamaha njoo analia. Na njoo conflict na kaza. Na anakukumbusha tena, anakuambia unakumbuka tena ile siku mkamvula uliniambia hapa mama yangu ni mlozi. Nilinyamaza kama niliandikaka. Sasa unatakiwa kukamata discipline ya miezi 6. Kuanzia leo uko unahesabia 6 mois. Par exemple, franga uichungaki. Banakupatia $100 mfuko. Ibakie 6 mois. Mfuko. Unapita fasi na tena saa uko na ile franga vile ndio unaona mzuri. Unashtuka tu vizuri makeche yenye unapendaka. Shtuka tu mtu anakuja kuambia niko na parcelle huku yule Mugunga ya $100. Ya $100. Wewe kuna sima moroki ya mtu kia msobe franga njoo nini? Na kila mara unaenda mu alimentation unauza kenye ulikuwa haupange kuuza. Hautatawalaka franga. Mbele upate pesa, lazima ukuwe na programu fulani. Kwa kuna watu wengi ni maskini sana kwa sababu pesa Mungu anawapa, lakini hawana mipango yoyote kuhusu fedha. Akipata pesa anaenda uza manguo. Unafikiri kwa kizazi hiki utamwogopesha mtu na manguo? Veste hii. Wende ku general pale utaona mannequin kama veste na ikuiuza. Utashtua mtu na manguo. Heshima ya mtu siku hizi wanajua mtu kuna nyumba kwake kwenye anaishi. Mtu haiko mpangai ya nyumba, ukiendelea kunenepa kushinda bayer garanti tanenepa. Wewe unajitahidi kukula vibaya lakini kesho ukue na kwako. Magrasi per mashenete yao bile vilikuwa vya zamani vya kuvala nguo mnoeli. Bile vingali leo. Leo hata mtu avale vieti yake. Mais wanayua kwake. Wanasema yuko unajifanyisha tu. Donc kinapatiaka mtu valeur ni wenye uko na wenye uko navyo. Mengo yako haiwezi kupatia valeur.
Goma haiko village ya kujitula na masipere. Kwanza taka kukuona mwa hii kanisa tukwake na magumu iko turo, kila mtu na makalikili zake, natoka hapa aenda lipa nyumba. Ate uvale niko naangalia mbingu. Sasa wewe unatakiwa kuinvestir, ukikufa leo jamaa yako itaikala wapi? Jamaa yako itarisi manguo. Maisha ya kutoka. Tutoke. Twende tukule sungura. Nyinyi mnachangia pombe na mtu na mchangie magumu. Watu wengine katikati yetu hapa bila Mungu hatuna kingine. Hauna urizi, hauna konte ya kabambi, hauna baba, hauna mama. Alafu wewe unatafuta kuchanga umaskini yako na furaha. Walikwambia maskini ana raha. Tusikilize sauti ya Mungu. Na uanze angalia nature yako. Depuis leo akikupatia la, weka hata mshoksi au mfuko yako. Bukavu kule kwetu kuna kabila yetu inayua chunga pesa. Na huku Grand Nord kwa Nande. Nande anaweza kufungia franga, anatia mshoksi. Ukimfuata na kuambia maisha yako nguvu. Na maisha yako nguvu kweli. Kule kwetu njoo kuko terme mwe antazo. Mtu kwa tata tayari kusingizia gouvernement juu ya $20. Nisaidie na $20. Nechi mwana tangia Kisekedi alitawala franga zilipotea. $20. $20. Na kwa sababu ya hii inawasaidia wanafanya ni wanaume. Wanainvestir. Utafiti wa matajiri unasema par jour unapaswa kula 20% ya revenu yako. Donc ukipata $100 uko obligé ukule $20. Mais ukipata $20 uko obligé ukule $4. Maintenant si unapata $5, unaona kama hauna dura ukula. Shida shida nyemuko nayo. Unake kinaua maskini ni kuamini muujiza. Saa vitabadilika. Saa gani? Maisha ni hesabu. Mshimame tuombe twende.